माने आपण भावन्तु दलर जी सर्वमय कर्त्री जहाँ को नहीं से दल बंची ममता बंदोपाध्याय से निर्देश दौरान मीटिंग हम मीटिंग रे कहीं देखा ना माने दलर जमती शनि दशा पड़ी राजनीति में जदि आप टिके कौन गोटे भल कम कौटी करदे समस्ते दाबी करेंगे आज्ञा मो लगी है कथार अच्छे कहुए रजा थर जाइए विभिन्न गाँ परिदर्शन में कौन सब केमती आम प्रजा मैंने रोचे देखापी कौन से जगार से पहुँचिक देखिले जे सेठी रास्ता कामटा बहुत खराब अच्छी पचारे ये कम किए कर मंत्री सांगे सांगे कहले कहले से आगे से अमुक लोक दिखाई दायित्व से कौन करेंगे डाकिले हम डाकिले सी आसिले सी कहले आज्ञा मु कौन आपको निजे सीधा सड़क किसी बुझिली मुझे भाग 4-5 जन लोक से मैंने जहाँ कर डाक भर भी डकाला आसिले सी कहले आज्ञा आम आधे सीधा सड़क किसी संपृक्ति आमर ना आधे ना आपड़ कही आम एमती आमको अमुक सारे एमती कहीदे एमती करने से गाँव में जी प्रधान अच्छा से ही सीधा सड़क बुझंती तेणु ही जाकि पचारे सत कथा से कौन है कौन ना से कहीपर प्रजा कहले डाक सी आसिले आउ सी से निस्तान से सांगे सांगे स्वीकार कले हाँ आज्ञा मत दायित्व देते मुझे आपण पछे दंड देवे दिंतु मु तो दायित्व नहीं खराब हो कम आ कौन कर रजा सांगे सांगे कहले मु तुमको 1000 स्वर्ण मुद्रा दूची पुरस्कार स्वरूप दूची कहीं रजा कहले एक कथा से कहले जदि आज रास्ताटी भल होता बोली मु कही ताले आपण को यही जगार आसी पहुँचापी तुमको यही जगार आसी पहुँचापी कई सुजोग दे न था तुम्हें केवे आसिक कहीपर न था जहाँ कर न कर जदि कम भल होली कही मो पाखे मंत्री अच्छा से ही निश्चय कही सबू कम से ही तदारख कर सबू कम तांकरी निगरानी से ही प्रकृत में ये कमर श्रेय नापी हकदार तेणु ए कथा जमी मुझे कहली राजनीति में बेसी प्रযোज्य एवं आमर कौन देखा जाउची आगे देखो पड़ोशी राज्य पश्चिमबंग में एवं निर्वाचन सरला 15 वर्ष धरी तृणमूल कांग्रेस सेठी क्षमतार थिला बर्तमान आपण दयनीय अवस्था देखिले जेकोसी लोक बड़ा व्यस्त लगे कहीं व्यस्त लगे आगे राजनीति में हार जीत अच्छी निर्वाचन होउची माने कि जड़े जितबे आउ कि जड़े हारे राजनैतिक दल मध्य समष्टि भाव अनेक समय किए हारती आउ किए जीतती ये गोटे किसी नुआ कथा नुहे किंतु पश्चिमबंग में तृणमूल कांग्रेस हारी जिबा परे अर्थात शोचनीय पराजय है मात्र 80 सीट पाइकिरी यही शोचनीय पराजय पर तृणमूल कांग्रेस जी अच्छा नेता सी जुआड़े जाऊँच आउ कहार किसी दर्शन मिलूना कहीं राज्य सारा सबुआड़े तो कर्मी मैंने सब थे नेता मैंने थे जो मैंने सब विधायक होती पुणी थे निर्वाचित होकर जो मैंने निर्वाचन लड़ुले हारी जाती से तो पुणी इलाकार कौटी अच्छा दलर सर्वमय कर्ता कहले ममता बनर्जी की छाड़ू से तो जहाँ भी सर्वमय कर्त्री से कि सन्देह ना किंतु दल में अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी संपर्कीय से ही होते तृणमूल कांग्रेस सर्वेसर्वा ये आम काली पर्यंत आम देखीचे जो तृणमूल कांग्रेस क्षमतार थिला अभिषेक बनर्जी कहले सबकि से टिकट दौले से किए टिकट पाइब करुले दल केमती चलो कहते सी सब तो से ही सी जीवे मैंने जेड+ कैटेगोरी सिक्यूरीटी सी केवल राज्यसभा मेंबर एमपी अच्छा जेड+ कैटेगोरी सिक्यूरीटी एवं सी कौन जगह को कलिकतार जो कौन जगह गले तार 6 घंटा आगु 8 घंटा आगु पुलिस से जगह छानबीन जमी कर सेंसिटाइज कर पुलिस से फ्लैग मार्च कर सेंसिटाइज कर पूरा इंटेलिजेंस सब इंटेलिजेंस ऑफिसर्स माने लगे जमी सत्यंती प्रधानमंत्री से आज ये निकट में सोनारपुर बोल गोटे जगह अच्छी से अभिषेक बनर्जी जाते कहीं से सोनारपुर गाँव जड़े लोक सी टीएमसी जड़े सपोर्टर थे कौन से निर्वाचन पर कौन से ना कौन घटन मृत्यु हो जाए किए आक्रमण कर जहाँ मृत्यु हो परिवार को समवेदना ज्ञापन करने अभिषेक बनर्जी स्वयं गले आगे सी जो गले से बर्तमान कौन हो परिस्थिति
ଆଜ୍ଞା ସିଏ ସେଠି ତ ପହଞ୍ଚିଲେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଘରେ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ କଥାଟା ତ ଆଉ ଲୁଚିକିରି ରହିବନି ନା। ସବୁ ଲୋକ ଆସି ଗଦା ହେଲେ, ଗଦା ହେଇକିରି କ'ଣ କଲେ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଚପଲ ଦେଖେଇଲା, କିଏ ତାଙ୍କୁ ହାୟ ହାୟ କଲା, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଚୋର କହିଲା, ଏଇଥିରେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, କେହି କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଏ ଜାଗାକୁ ଜଣକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଲୋକ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଗାଁରୁ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇ ସେଠି ସେମାନେ ଖବର ପାଇଲେ, ଏକାଠି ହେଇ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? টিভি କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେଠି ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଲା ଆପଣମାନେ କାହିଁ ଏମିତି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସରକାରରେ ଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି, ଆଜି କେଉଁ ମୁହଁରେ ଆସୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଜଣେ ଆମ ଗାଁର କେଇ ଜଣ ଲୋକ କୌଣସି କାରଣରୁ ଏ ନିର୍ବାଚନ ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଇଛି, ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କ'ଣ ଭୁଲିଯିବା? କେହି ଭୁଲି ଯାଇପାରିବେ ଏ ଗାଁରେ ଏ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ ଆମକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ? ରାସ୍ତାଟିଏ ଆମର ନାହିଁ, ସେ ସେମାନେ କ୍ୟାମେରାରେ କହିଲେ ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏଉଠୁ ସେ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ଆଦି ଅଛି, ସେତିକ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେତିକ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥକଙ୍କ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖ ଦେଇ ଯାଇନି। ଇଏ ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କ ପାଖ ଘର ଦେଇ ଯାଇଛି ସେଇଠି ପକ୍କା, ବାକି ତକ ସବୁ କଚା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗାଁରେ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଆସିବ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଯାହା ଆସିବ, ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ହଇରାଣ କରିବେ, ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ, ଦେବେ ନାହିଁ, ଲାଞ୍ଚ ନେବେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ନେବେ। ଲୋକ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକରି ଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦେଖେଇଲୁ। ଖାଲି ସେତିକିରେ ସରିଲାନି କଥା। ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ, ଫେରିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଶୋ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳକୁ ଏତେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆସି ମାଡ଼ି ବସିଲେ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଟେକା ପକାଇଲେ, କିଏ ଅଣ୍ଡା ପକାଇଲେ। ସିଏ ବିଚରା ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ହେଲମେଟ୍ ଦେଇକରି ସେ ଜାଗାରୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଲୋକ ଏବଂ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଅଡ଼େଇକିରି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ସେ ଜାଗାରୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ସେଠିକାର ଯେ ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି ସେ ଫୋର୍ସ ନେଇ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସଶରୀରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକିରି ଏସ୍କର୍ଟ ଦେଇକିରି ଆଣିକିରି ଛାଡ଼ିଲେ। ମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ଆଜି ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଯଦି ଏଇ ଦଶା, ତା ପରଦିନ ଅବଶ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଦଳର ବଡ଼ ନେତା ଜଣେ ସେ MP ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଘଟଣାରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଯାଇକରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିକର ରୋଷର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କହିବା କଥା ଯେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ହେଇଯାଉଛି, ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଅପଦସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଜ୍ଞା ଯଦି କୌଣସି ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଏକ ଦୁଇରେ ଆଜି ଯଦି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାରେ ଥାନ୍ତା, ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ତ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ବା ଦୈବାତ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଜ୍ଞା ସେ ଦଳର ସବୁ ନେତା ଆସି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଆହା କହିବା ପାଇଁ, ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ, ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିବାରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆହା କହିବାକୁ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିକ ରୋଷରେ ଏଭଳି ଶିକାର ହେଲେ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ସେ କାମ ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରିଲେନି। ମାନେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଯାହା କହନ୍ତି ନା ଶୁଣିଲେ ରାସ୍ତାରୁ ଗାଈ ଅଡ଼େଇ ହେଇଯାଉଥିଲା, ରାସ୍ତାରୁ ଗର୍ଭଣୀ ଗାଈ ଅଡ଼େଇ ହେଇଯାଉଥିଲା ବୋଲିକି ଯାହା ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ କହିଲେ ସେଇଆ ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର କେହି ନେତା ଯଦି କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେମିତି ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି କହିବାର ସତ୍ସାହସ ନଥିଲା, ପାଟି ଚୁପ୍। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କି ଅବସ୍ଥା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କ'ଣ ହେଇଛି, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେଲା। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ୟା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଦଳର ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୈଠକ ଡାକିଲେ, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆଜ୍ଞା ସେଠି ମଧ୍ୟ କେହି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର 80 ଜଣ ବିଧାୟକ କାଲି ଡାକିଥିଲେ, ମିଟିଂ ଡାକିଥିଲେ। କ'ଣଟା ଡାକିଥିଲେ ମିଟିଂରେ? ଆଜ୍ଞା କେତେ ଜଣ ଆସିଲେ? 80 ଜଣରୁ 60 ଜଣ ବିଧାୟକ, କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ନଥିଲା। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମିଟିଂ ଡାକିବେ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ମିଟିଂ ହେବ, ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେବେନି,
ये तो कल्पना करहबनी ए प्रकार परिस्थिति हो पारे बोलिकी तो आशा करा जाई पारेनी। निर्वाचन ठीक परे परे आज पर्यंत ये तो काली मीटिंग छाड़ी आज पर्यंत एकाधिक बार यही भाव में मीटिंग डकाई दलर कौन हम कौन ना से कथा बुझापी भविष्य पंथा कौन कर बुझापी किए आसला तो आउ कार देखा ना। ममता बानार्जी डाक हाँ डाक तो डाक माने आप भावतु दलर जी सर्वमय कर्त्री जहाँ को लेकिन से दल बंची ममता बंदोपाध्याय से निर्देश दौरान मीटिंग हम मीटिंग रे कहीं देखा ना माने दलर जमती शनि दशा पड़ी।